Ameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajahama tupuk jamita di minggu ta tersurat di buku Sada Raja-Raja Bidu Sapulsia ayat 15 1 ayat 20 sada. Alai nina Jehovah matu ibana, mulak maho tu dalan muhian tukan Damaskus, lau maho tu si jalam yahi si Hasael, bain raja gumom-gom Ram. Miahi dohot si Jehu, anak ni si Nimsi, bain raja gumom-gom Israel. Miahi dohot si Elisa, anak ni si Sapat, san Abel Mehola, bahen panurang sikatmu. Jadi manang ise nama luas san podang ni si Hasael, ikon mate bunuon ni si Jehu mai. Dalam manang ise nama luas san podang ni si Jehu, ikon mate bunuon ni si Elisa mai. Akub ni tinggal dope hubaen di Israel 7,000 halak, saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni tot na marsoba tubal, dot naso dung mangumma ibana. Dungi mardan ma si Elia siani, gabeju paksa si Elisa, anak ni si Sapat. Tongon maninggal ibana do 12 pasang horbo di jolona. Ibana sadiri mangolatolat pasang na pasapudua honi. Dungi dilapoton si Elia ma ibana, laos dilukupon sape-sapena tu ibana. Dungi tadi kon si Elisa ma aka horboi dalam marlojong ma mangihuton si Elia idok ma ualoas au jolo manguma damang do dainang asa hutoko. Dungi na si Elia ma tibana lao maho mulak ayaha do na ubeni tuho. Dungi mulak may bana sian labungna jala dibuat sa pasang horbo laos dipotongi doi. Ula-ula ni horboido dipakai marmasa juhuti, jala dilehon panganon ni akana posona. Dungi borhat maibana mayuton si Elia gabe parhaladona. Ima sahatna. Selamat hari Minggu Mahita. Salam. Maulate ma tapasaha tutuhatta. Ala dengan basana sabing do, uben na buhita pa Jepang, dito nga baga joro itu hatta. Ala ni holong na do na Pangulo kitaon. Maulay ate matuhani, ipas do pita, buro tu garejon. Godang do na yung sakay pe na marsahit di rumah sakit lang boy marminggu. Godang sahit renge, jauh nabe, ngamar tahun-tahun lang boy marminggu, ala sahit renge. Di moelan di bata tu ita hai pason, boy kita rotu gareja, bata pakai matutu, basa-basa di bata, jata puji tu hatai. Alanido, hatan di bata, babita nuli ta minggon, ima sian sada raja-raja sapul sian nakinang tajaha. Aha namasa di babitaon. Jadi hupat orang satokin, Raja Ahab ima raja di Israel. Mangalap buru sileban. Ima si Isabel. Adong do perjanjian tonan debata nasoboy hala Israel mangalap naso bangsona. Dang buisan naso saugamo do ibana. Aliala Raja Ahab pon untuk melanggengkan politikna dibuat ma akabur ni raja na di lambung ni harajonna si Isabel. Si Isabel on pardebata sileban menyembah berhala. Bako na mate ngagabe ratu ibana. Patang do di hala Israel manoba debata bal. Ale ala lunga ratu ibana di pajong-jong ma ama tado guarna
molohita gereja, mohalakan songon sejenis tempat mapsoba tubegu matong. Ipajong song Hisebel maun di hutan ni hala Israel di Jerusalem. Jala alani pengaruh ni ratuon, sudah akal Israeli diharama, idokoma asa mapsoba tu dia, tubal. Jala isena soolo, diuhum. Terjadi mahalum lamon. Na manoba debata na sitokyan ha Israel, gabi manoba bal. Muruk ma debata. Dung muruk debata, di paroma logonyari 3 tahun. Dang ro udan, marsik masudi. Isoma ipabakit debata, ima nabi manang panirang Elia. Terjadi pemisahan antara nadengga dohod naroa. Yusuru debata si Elia asa di paroudan. Alian dorang soi terjadi pertandingan antara debata jauh bana sitong dohod na manoba gana-ganaan bal. Idokon si Elia nunga 3 tahun nasoro udan. Atong nuaeng masih jauh Tuhan na mahita. Jauh hamuma deba tabal munay. Molotoho di bana adong asa boyanon taida tabain jo sada papsinadain na. Iseat halakom mahorbo dipotongi mahorbo di bayan di altar ilanggatan. Jadi molo debata ni sena sitong anon tajo ibana Roma ibana asa yalangon ima horbo na utasyaton. Jo hamuma mabitihite api manonin na. Mapungu sude aka panurang ni bal, panurang ni aka sipile begon. Mapungu may baribon, panurang na siyan si namanuba debata do harong ni si Elia. Ipasa si Elia hamu parjolo manjo Tuhanmu inna. Hatay da non. Tadana ro api da mangalangon sude habisin na. Ijo na sida sahatu botari dang ro dungiro si Elia do go jo hamu tebe hado mardalani Tuhanmu ni. Atebe hamu dokodok modong naeng. Go jo hamu inna. Sahatu botari dang adong ro. Atong nuaing gilirakku man si Elia. Ijo imana debata, mapsoba hatu debata, dungiro api san gijang masuk tu pinahan na siya na kini yalang masudai pinahan ni habis. Tadama debata jauh bana sitong na sinoba ni si Elia. Dungido imana hamu akka bangso debata unang besay mapsoba sudah bakamu. Alani iparetahon si Elia sudah akka nabi-nabi palsu na kinabi-nabi Bali diseat, dibunuh sudah. Udah dibunuh. Alamasa songoni isenaki ni baking ni halakon. Isenaki baking na ratu si Isabel, istri ni Raja Ahab. Basog muruk matong raton dibalos iparetaho paretana aka tentarana ditakupi aka parhalado dongan ni si Elia itakupi dibunuh ipamati sudah tinggal masih Elia ala tinggal salah si Elia di sini dihutai lari may mana litu may mana malojogi mana menyelamatkan diri laho menyelamatkan diri na ala ngalojo man mardalan sadari modom may mana itong adalan ibonan ni hau ipapodom masih idok Tuhan babuat mahosakon song rapatan na madele may mana ay mapsitu au lahu pa jongjok kasi tongamu hape nga pamati sudah kadong ako hanaw na mangulo molisongoy Tuhan buat mahosakon mabuat bew mangulin na modom may mana isuruh debata suruh-suruhan malaikat mendungo ibana heheo ni mana hehe may bana hape nga labung na roti dohot aik sinumon na alang lojo mablan mana nga mali iparade debata roti salangon na dohot aik siyo-tiyo
Manga koina, manga may mana rotion. Ilan sada roti, adong isi, iparadi di bata. Dung ngalangi mana rotion, minum mana, mulak siya modom. Dung modom mana, rom siya susuran, heheho, ina, hehema. Dungi, mardal ni mana, marikati may mana. Mardal may mana sa Jerusalem, sa hatu dolok horep. Dolok horepon, ima guarna, adong horep, ale aslina ima dolok Sinai. Jadi 40 hari, 40 wurngin si Elia mardapat dua gogohon sadar roti. Dauni Jerusalem tu holok horep manang gunung Sinai kurang lebih 530 km. Dapat may mana. Dung saha ima tulok Sinai, isi may mana makuling, isi ma imana makata di bata, imana kini, isu di bata imana mulak. Unang tinggal hulomu, unang madeleho ina. Ima kisah ni sa taboto, na masa di saon. Ima kisah na. Dung isu di bata ma, asa dipilit mo si Raja Israel, gati ni si Ahab na kini, imiyahin mo siya ka Raja tetangga ni, imiyahin mo siya si Elisa, gati ni si Elia, gabe bakit sikat na gabe panurang manang nabi. Ima tugas na. Dalang ipadana kingay boto na kingataja na kay Saud do. Muse mula ibana dala diulahon to ng debata. Jadi dia madohon tupukon tuhita. Madohon tupukon tuhita. Parjoy do ison unako hatopatop madele. Jangan cepat putus asa. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, jangan putus asa, tapi tetap semangat, tetap berserah kepada Tuhan. Odo naik dah. Lam tabba tahun lamuru do masalah, mang lam tabba do. Itu kau majo, ingin tahu majo. Mulu tabba tahun lamuru do aka persoalan mang lam tabba do. Idote. Lam tabba tahun lamuru do hajahaton manang lam tabba do. Di Indonesia lam tabba tahun lamuru do na korupsi. Lam tabba do. Berarti makin tambah tahun persoalan makin bertambah. Udah lumayan. Atau mulu tambah do masalah, ahama benteng ta menghadapi masalah hon. Ahama. Mulai jabu, lam tabah tahun, lam tabah masalah manang lamuru do. Lamuru do tong dah. Apalagi akak parkorna kini. Dang bermasalah bi. Hido. Ale buha. Aka buhi-buhi bermasalah di buhi ton. Tangate buhi-buhi nalas roh do te. Alan hari Minggu hari Ahad teh. Hari hasonangan, hari bahagia. Yaudah. Jadi wajib halak Kristen mau hari Minggu hari bahagia, hari senang. Diunang adong buhi ni halak Kristen mau hari Minggu ni buhi na murhing. Iko malas ni roh ado. Jalan mulai hari Minggu ikon jagal do ibain mau lepan nate. Unang ikanasin nate. Mau ikanasin ibain lepan hari Minggu takut polisi di. Holo. Huingo tami tiki sekolah na jol asrama mulai hari Minggu tong jam 7 pagi jagal matong. Jagal ma lopan nami, ikan nami. Alay mulai hari Senin sahatu hari Rabu ikan nasin nadangol ma. Nido. Alay mulai Minggu na ikon do jagal. Salisa minggu malang jagal do hami. Nido. Hala nido kita pihak Kristen taboy hubiah kepe Raja Asrion mulai Minggu sudah mangalang lang jagal ate sa tawo. Apalagi ka paralado ng mangula asaminar buhinate. Ate kainang akainang paralalo ng situ ate. Arin gunay bekamu jagali sehat tamu. Asalas roh na kamata paralado marmiyak-miyak buhiyate. Itu. Jadi apapun masalah kita sudah tadi analisa lam tabba ari, lam tabba tahun, lam tabba do persoalan. Atong melusong ni ahado banota menghadapi masalah modal ta. Idok nak kini mulak maho. Aluhon matu tu debata. Unako lari, unako litun. Jadi malu adong masalah setung lari hamu saja buat kamangate. Nido.
Adong dua kamata mo berso inata lari matu lapo. Adong nisongoni? Adong isoni? Daang ate, ang sondang adong ate. Hido. Jadi jangan pernah menyerah, jangan putus asa apapun persoalanmu, betapapun hebatnya, betapapun beratnya masalahmu, jangan menyerah. Tapi berserah kepada Tuhan. Hido. Hiado songoni sada ina, sada keluarga on amate manajer sa perusahaan. Amate gateng, inate cantik. Usia 25 tahun mahalakon berkeluarga. Inatay adong usahana, adong salonna, adong butikna, jadong dutong hepengna. Amate na kinaha, manajer perusahaan, adong hepengna. Di dung usia 70 tahun halakon dapat dana dua, sada bawa, sada boru. Ali dung 70 tahun, isada tiki mula amaton san kator, dan along alan mangan haki manang na macipu sauti pito muru amaton tinaton mangamu ibana ale se hom na ton ala hom na ton hopo bahasa makulikoina ba hom na ton marsogoni mula san kator dang adong alana bucirna tong muru ala muru amaton ayahan na masa bapa ini na ton ahadu penimu ne ito pitemi lopeng ina ton terilehan puluh ti sonai si hoho minaton dan hidup menangah. So oni maganu pari mula amaton sa kator mabukan ma dala asal saha ijabu ikon inatay gabe latihan kungfu na ibayan. Ibalbali minaton ay nang minaton makulang mangwa sisip mana. So oni ma sampai sia bulan saya dibalbali naton ujung na isa na burungin ibe ng anak ko na domba nga isda na ko na kelas 5 dunglaw bapak non idok ma to mak non do anak non oh mak wasa sa itaw toko dabu ni bap dabu ni opung godang luidan tu si mata law mata tertinggal ho bapaon asir wa na me ko se balbali ho law ma ita tertinggal ho romay na to na idok buto ma idok kon mana bahasa tinggal honta bapa, akan bapak pudi, akan keluarga tadoi. Olo, mul keluarga tato bahasa bali oma, ay nama sahid di. Di nama sahid tinggal hon nama sahid, nina oma non. Dia ope kay nang ada, bersemu buru amat jabu nama sahid di. Ido dah, ido, molo. Dalam molo neng inatay jabu kamang ipe nama sahid di. Hidup. Tiro mau mak non. Kita tinggalkan bapak sakit dan kita harus rawat sampai dia sembuh nanti. Hidup. Kita harus rawat sampai dia sembuh. Songonima sampai sia bulan saya dibal-bali. Alang kau nak tahun dan hidup manangah. Tu bapak napa yang cerita tahun. Tu saya pedang ol cerita tahun. Alai dong lawa mati tu kater iba imana ma. Buat di mana malagena sujud mana martang yang tu dia bata mangalulhun tu batang isi mana amang asirham pau ba marohana menanon dak botah nama saya HP salti kita boto ma na selingkuh do mate di kantor dugi boto nate selingkuh lam ipagogo nate martang yang sampai dugul na pe marhapal martang yang mulai san lawa matay san kator tu san jabu tu kator satu na mula martangnya nanti terus duk pe dari mana jam lo mula matay bapa sahe mana mangalopa akas panganon so ni terus dangol natay putus asa dangol man putus asa dangol man menyerah alai aha ya luhun tu debata dangol mana pak buah tu dongan pe di adong maharadana kon ceritakan tu kadongan na ibu amadak dah anak lang saya tu boleh tu rahasiakan ipa buah mahra tu pung na romo pung ne dok ma ai wai nang toho doi na ala memang mabongkak na tong puhul itong soni kan hona puhul ka manogot di ba may na oma na bapa na wado mul toho do asa hubo do dak pola bapa unang putang kamu au pe han pe Malaysia kain na
Baroma dongan ni na taon, ala mga alwala noon. Si cantik ko pang. Adong do hepeng mo. Ibalbal ho song noon. Ulala, naoto na maho. Nga pigabulak ko si balbal song noon. Hape nga dong mo siya halit na katorin na. Mapikir ho na. Ido niyan. Amataw, pero cerai mahitay na. Sirang mahitay na amataw. Tinate. Dangolo natay. Bapa, nga ta dalo pasu-pasu. Ay nga tauloy. Ido, na pinadumo di bata, dang jadi, siragon. Dang ulaw sirang ina. Ala solo sirang inatay, lamgugo may balbali. Lamgugo may balbali. Say, mga angguhi man natin balbali sa mga angguhi. Ujung na, martangyang ito, martangyang ito. Dang ulaw manjarahi mana. Ay ito di bata mga lualo. Dung siya bulan di mana martangyang isa tiki, mula mapataysan kator na, mahiu ma. Ujung nung sahat di mana ijabu. Peter sujud di mana yung mapat ni natay. Minta maaf di mana. Yung nga sala beo ma, salaw, balbali mau. Nga balbali mau musina. Roy naton, dako au, ho, ina. Alasa itu debata, mangalu-alu ibana, ipauba debata rohanya matay. Jala ujungna, dung songoni bertobat amatay. Bagay besar na mamulan madu alaki mulak musay. Ala denggan na laki. Jangan pernah mengadu pak sampun. Aha masalah munang, suatu pawu tu halak. Aha masalah munang, suatu pawu tu halak. Gumodang julmon, lomo rahano bermasalah. Suatu puho gabe gudang julmon map simpati do daung. Apapun masalahmu, jangan bicara kepada orang lain. Alih pasahat mah tu debata. Adong duison, saya mau adong ngasahan pawu tu halak. Unang. Manang apa nahurang diho pasah tu Tuhani. Unang ipuho jolmaun songon naposia sudi. Karena masalah itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya kepadanya. Dan Tuhan akan turun campur tangan. Ibe yang satu dia ho setia tibana. Gimana? Jadi ya jar itu kita unang hati patop mendele. Apapun persoalanmu jangan menyerah tapi berserah kepada Tuhan. Ima parjolo. Tenang dah. Jadi adong bedo masalah ton ate. Mungkin ra hiton siuban masalah lalu. Adong mana koton ngaliling ibana, ngamagodang, 30 tahun, 25 tahun, ay dang adong do pero rokap na persoalan masalah tong ite. Adong do bahiton dompet na dang marisi. Masalah tong ikan. Adong do bahiton ikator hita. Hay tong na naik jabatan sitong na ngatiki naik jabatan. Aliso olo iba mangalian amplop tu komandan tong dang bui naik jabatan. Tong di gabe masalah. Adong udah bahitaon ngamangulian na kota, ngadong dia 24 tahun, hape suruh pahupu. Tong di gabe masalah. Gudang masalah ta. Jala adong do mungkin anak kota nungai mana saya 3 hari menusum skripsi. Aliala dang olo kompromi dosen na ujung na saya mau seliling asa saya sikolana. Bodoh, gudang masalah. Jadi yang aha masalah muna. Aha masalah ta. Tu siya malu-alu. Tohodo mang tudongan mo lupa jolo gosip penumu. Jadi odo dah toktong ma taingot hata debata taulahon hata debata. Songin na tanak kini, alay itanggal man hata debata, dangol liman mahua. Dangol sirang. Padahal bodoh kan, modal na, hepeng na dong. Wajahnya cantik, orangnya cantik, dia punya uang. Masih laku banyak. Alang ko nuengon, buha butuhamu. Adong do, butuhamu rosa KP, saya mangido sirang pengadilan. Itu dah. Sotung hita olo, dipalidak-lidak.
ila pertibion. Apun masalah na upemu pasatu debata na patueon. Ima na pajolo. Paduahon unang tinggalhon ulomu. Unang tinggalhon na dinggani, ulan na dinggani. Ate ngodok na kini molotung pe muru amata tuhamu inang sotung selo pahamu dahan. Sotung semangalo pahamu. Anong lusong ni dangi ala muruk atong badang ilo pabe ho di mana di bain apa itu tu dalam bulan dang ilan nama temu se di mana gaji be bah belo paun di molo adong pe persoalan unang gabe itinggal hon unang gabe so masih palingal yo nakin mulak ko ulah lomi jadi ikon ulah hono tu laon dala argado di hitada ikon argado mangulaw-laon ng pinasatu ita. Adong do akaina dison nakinimarendita mo ulahon totong. Unang adong ala pungan ina asing dison pungan ama kan. Ito dangi mula pungan ina pengalaman na mapuyon nagudangan persoalan dison. Parungutung-utun nagudangan dison. Adong may bermasalah ala ni aka nuansa bermasalah may. Alinang masalah ngupungan inaon hot do terus dakya soon. Molo ama ba sipata tarida ma. Bah alanang mapungubi ka ama atong maneat majuhitain na. Ngasiat mate-mate tong lang ro markuru. Nga habis kopi, habis fotokopi, tong lang rumah guru. Ima molo ama. Tak pula dong sun kudang hata. Alay, songo lima, si pata o loma, lonong. Ito ay nakin mapende parado te. Aka ama ito. Ngali kor ama ngay dia. Ngay dia kor ama. Tong do, si mate-mate itong ison. Asaboy ro. Ulahon lomi. Ahlom mo. Kerjakan dengan baik. So nari adong tulu si tua calon nang pasposito nari. Nakini dimiyahi si Elia, si Elisa gabe na poso de bata. Na hamupe sadarom mamu dimiyahi gabe hot gabe si tua papatohon ni bata. Argaho kamu hasitomu nada ago kamu. Ingot tamu jojot hudok songonon. Bahwa tugas pelayanan di gereja udok odo na umarga sian akal jabatan-jabatan pertibion niku mulu diau bahasa alana tugas ni situa padita lo akan asing ni tugasna manogu-nogu ruason asa satu dia tugas nami manogu-nogu jolmon asa satu tu surgo itu dah itu tugas nami manugu-nugu hamu asal sahatu tu surgo. Anggo presiden ni daang tugas na manugu hala asal tu surgo daong. Manang menteri manang tugas na manugu hala tu surgo daong. Alai tugas ni parhalado manugu-nugu jolmon asal sahatu tu surgo. Asal persio tu Yesus. Asal potan hanguluan si saingilengna. Ini pembinaan situ hudok do. Jadi molo adong telepon tuhamu apapun jabatanmu. Apapun pekerjaanmu, mau dong mau telepon tuamu, neng mandiri neng hiripu, tinggalkan. Ulon mi, tadi kulon mi. Laho mandiri na hiripu. Bahasa, alana masutar diri, tunarokko di. Itu dah. Dia apa ulonmu, apa pekerjaanmu, mau rotu hau bawa, neng adong son malgil pagib, neng tabiri neng hiripu. Tinggal hulon mi. Alana mau sutar diri mana mate, tu dia ye. Tunarokko, ido bena molo mate dak danak dang tarido pe dang boy atuan ni kuria. Ala dung pe taridi asa muda na pun debata. Molo sudah ini pe dak danak na pun disibulis do pe. Asik taingot. Di mana ngah pe lo mu jabatamu kantormu modong songoni ikut tinggal hono mudo. Asa unang gabe siako tunggu debata. Molo mate mana lang di deho tunarokko mana siako tunggona. Ido dah, di tugas nuaing, ngai pasatu amuna anon,
asal tok tong ingot tamuna tong ulo muna argahok kamu nang dohonon tinggal hon isena kini tinggal hon si Eli sado ulon nai ihutodo si Elia tinggal hon sude laho mangu marhobas gabe naposol ni debata jadi au dohono kudo kon argado di hitato nanti ya do songi sada situa di mana kerja di perusahaan diangkat may mana gabi manager perusahaan on aido imana syaratna molo hari minggu dang boyo karejo da ikatoronda galup hari minggu ikarejo doa dang olah merapot akadia inna baik setujui ipesa oleh mana gabe manager HP gati madiru direktur apa ma direktur ido ma sudah hari minggu ke merapot wakad manager dang oleh mana dang roi mana apa direktur na baruntong imana Kristen muse mungkin direktur na dang Kristen be sampai 5 hari sampai 3 hari mana dang oloro dohot merapot mulari hariaha minggu ibahan suap peringatan dang 15 mana ibahan suap peringatan 15 mana akhirnya pecat di mana sa manager dang perlu di mana Umar gaul jauh melain Tuhan daripada akal ini pecat di mana dung pecat di mana neng ma ise inatai Roma raja ratu neng ineng mama tahun dang perlu dia tahun sampai 1 tahun di mana menganggur dang dapat karejo ka dia dang olo amate mandele inatai lama huama neng ibahan ma pembangunan gereja di gereja hurang madana pajolohon ramaton dijual musim mobilna tabah mahua menata inatai lam tabah neng ido alai amate daong umar gaudio tu hakine mana dung 1 tahun mana menganggur dang adong ulonna ba memang adoknya do pepeng nautik ipuka halaki ma muka usaha kecil-kecilan parjolo Roma matai do martanga kita da asa patul de batai tada lainna saya martangangi malaki da idok macam te unang neng biau ngadong usaha kecil-kecilan songonon ngadong bulan usaha di mana posroham di mana yakin do ho Tuhan ni masuk sini yakin na songoni mahalakon amaton se habub juh mangulan huria apa ulan huria dang tinggal hon terus ulan mana tinggal jalan waing ono mapusana ono pusana waing gabi mana ma CEO pemilik 6 perusahaan jala sude akasit tua nadong situa di perusahaan ipaso abi minggu nang karejo ya ruas ni sede ruas na KBP doi argahon tohonami argahon Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya kepadanya Tuhan tidak pernah membiarkan orang setia kepadanya dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik dan Tuhan punya cara sendiri buat carana mangupijol maka ada persetibana alani unang mabir umar Tuhani unang mabir hita mangulon adong utuhatan na punal banu gijang na punal surga tanon maka ulah lomu terserah tu Tuhan akan campur tangan ai dibereng oleh dia doh setia tibana sampai di mana kesetiaanmu sampai di mana ketundukanmu di situ bang debata modung di bang debata hita buju mangolibana dang so debata namora di bata dan aluna syukur di mana apapun dalam hidupmu Tuhan akan campur tangan mau lu ngepasah atau ngulum tu Tuhan ni hati kamang kenang usuku johamu adong do anak kota adong anak komuna molodung do di paso nang anak komunai hamu molodung so nang anak ibarat anak komunai rohamuna adong pangido anak komunai iler hamu do Ido, ila kamu do, molung sonang rohamuna, ido kan, songonima. Kalau Tuhan sudah senang kita buat, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, ingatlah Tuhan pun akan senang dan akan bahagia dan Dia akan campur tangan. Usaha kita senangkan dulu Tuhan, berbuatlah supaya Tuhan senyum melihat kita. Alanido unang mabiar berserah pada Tuhan. Selamat bertugas ma. Tuhan muna tolu, debata masu-masu. Hubiata pe debata masu-masu. Amin. Martang yang mahita.
Maulate ma Tuhan, paso-paso mahatam, mapabuling unami. Unang luas Tuhan hatop-hatop ay mandele. Ay totong matutupa tugu roha pikiran todi pamatang sudirwasmu. Asa mulo masa pekanamasa toktong mapsi hohot, mapsi gatung tuho. Paso-paso ami Tuhan. Asa hulaw kami totong nadinggan ay sanidoro paso-paso. Manang dia perlu nami Tuhan, totong paso-paso ban sangat dugamu. Maulate ma Dio, mabhiti Yesus Kristus nami. Amen.